हेलो हाय स्वागत जनाऊँ मोर आउ गोटे ब्लॉग को एसएम लाइफस्टाइल आसन देखा आम आज कौन कौन खाऊे सांगरे अच्छी पखाल सांगरे अच्छी टमाटो चटनी आउ माछ पड़की टिके मुंड पड़की टिके घांट होता काकड़ी और आंबुल खटा यहाँ तो आम ओडिशार फेवरेट आ लंका पकई दला खाली भात सड़ सड़ हो पलैब पखाल भात आउ ये तो आमर गरम भात लवर तांकर गरम भात है आमर भाई ओडिशा छुआ माने पखाल आउ जने नाज करूछंती चलो चलो आम कंटिन्यू करिया खाया रख चलो तू पानी उदल का आटे घुंची आस पकाड़ सहित किसी चटनी फटनी है पूरा झाकास पूरा सड़ सड़ पेट को पड़े आप भी ट्राए करूँ घाटा भी मस्त होइछि मुंडा पड़ी घांट होइछि चोखा लुण अरे भात दे दिन टमाटर खाऊ छेचा मन लाउनी रेस्टोरेंट पड़ी तुमरा अलग घांट हाँ आओ ना कितना मिनट चले वीडियो रा होइला पड़ो सागती छाड़िया नहीं मैं रसुन खाई दे जोड़ा जोड़ा छाड़ी आओ जने हे सब साला तो ए हम ब्लॉग हो गया बिकी वाला शाम का जाओ बताओ मैंने कहते फर्स्ट छोटा माछ मुंड पड़ी घांट रानी मंडा वीडियो का देखी तो छुट्टियां वाला हे रे वीडियो पर कहाँ हम बोला भाई काम जाओ भात सरला हमर पकाळ सरीगला आउरे गोटे बेला आसीओ खाया जाउची माने सड़ सड़ खाली आंबुल चाटे देला पूरा पेट पळे जाउची माछ मुंड रे पड़ी घांट होइची आउ गोटे बेलार भात बेले आइला बात करने तुरंत नहीं उठा ए गरम है तुरंत कर दो
ବେଲା ଦେବା ସେ ବେଲା ଦେବା ତୁରାଣଟା ବେଶୀ ହେଲା ଗଡ଼େଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଭାଇ ଭାଙ୍ଗ ମିଶଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ରହିଥିବ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଠିକ ତ ମାପ ରହୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ରହିବ ମୋ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା। ତ ବେଲା ଦେବା ଚାଲୁ ଆଉ ଲୁଣ ମୁକେଇ ଯା ଟିକେ ଫ୍ରିଜ ପାଣି ନ ମିଶେଇଲେ ପଖାଳର ମଜା ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜ ପାଣିଟା ମିଶା ହେଲା। ପରିବା ବା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ଖାଇବା ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆପଣ ତ କେବେ ପଖାଳ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ନଥିବେ, ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦେଖ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟି ବର୍ଷା ଆଇଲା। ଝୁମୁକା ଶୁଏ ଆଜି ବେଶୀ ନହେଲେ ତ ଶୋଇ ହବନି ଗୁଣ ଗୁଡ଼େ ପକଉଛି ନା କ'ଣ ବର୍ଷା? ଶୁଖେଇ ଦେବନି ବେଡ଼ସିଟ୍, ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ମାନ ନେଇଯିବ ଡ୍ରାଏ ମେସିନ୍ ହୋଟେଲ ଯିବ ନା ଯାଅ ଭାଇକି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ରସୁଣ ଟିକେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଛେଚାଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଯେତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବନେଇଛି ନା ଆଉ କି ଚାହାଣି ହାଣି ଦଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍ରେ। ନା ଖାଉନ? এইটা খাই দিন नो नो খাই দিন কোনটা দেখি খাই प्लेट सफा ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟରେ। ସିଝା ଟମାଟୋ ଚଟଣିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଭାଜି ଟମାଟୋ ଛେଚା କରିବା ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ପାଇବନି ନେଟୱାର୍କ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରହ ତ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ କରୁଛି। ମୋର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁ ହଁ ନା ନା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ବା। ହଁ ସକାଳୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ସରିଲା।
ଗରମ ଭିତରେ ଖାଇଦିଅ। ଟିକେ বাইরে ଯାଇକି କଥା କୁହ ଶୁଭୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ଖାଇଦିଅ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଖାଇବା ସରିଲା, ଖାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବାଟା ବଞ୍ଚିଛି, ତରକାରୀଟା ଖାଇସାରିଲେ ସରିଯିବ। ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।